ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, आपण तो एभली अनेक गुड़िए वशीकरण मंत्र संस्पर्श आसथिबे, मात्र आज जो वशीकरण मंत्रटी को शेयर करूची यह एभली अद्भुत, एभली शक्तिशाली, यार शक्ति एभली प्रचंड, एभली वेगवान जेतबले आपण माने याको कौन सी स्त्री को उद्देश्य प्रयोग करिवे, से स्त्री आपनकर पाखरे थांतु किंबा माइल माइल दूरे थांतु, से आपनकर प्रति काम भावापन्न होई उठिबे। तांकर मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्यरे एभली एक काम भावर उत्पन्न हबो जद्वारा कि से आपनको न पाइबा पर्यंत छटपट होई चलिबे। एही शक्तिशाली वशीकरण मंत्रटी को प्रयोग करिया पई आपनकर ना कोनसी सामग्रीर आवश्यक अछि अथवा से भली कोनसी नीति नियम बारण कटकणा अछि। आपण माने जे जेउ अवस्था अछंती सेही भली अवस्था रे एही वशीकरण मंत्र को प्रयोग करिकरी यार चमत्कारिता को उठे पारिबे। यह मात्र 5 गोटी अक्षर विशिष्ट होइतिबारु एवं सरल शब्द विन्यास होइतिबारु कोनसी भी भाई भौणी याको सहजरे उच्चारित करिकरी तांकर मनर अभिष्ट कामना को परिपूर्ण करि पारिबे। एबे एही शक्तिशाली वशीकरण विधिटी को आपण माने संपूर्ण भाव में जानिया पई वीडियो को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसथिले एही भली कंटेंट रो आपनको रुचि रहउतिले चैनल करे थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतर मध्ये आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदू देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा ए शक्तिशाली अद्भुत चमत्कारी वशीकरण मंत्र जाहाकू कि आपण माने कोनसी बारण कटकणा व्यतिरेक ही केवल उच्चारित करिकरी आपनकर मनर अभिप्सा को मेंटेई पारिबे। आपनकर नूतन स्नेह प्रेम संपर्क हो किंबा भांगी जाइथिबा ब्रेकअप समस्या हो ताको पुनरुद्धार करिकरी से स्त्रींकर मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्यरे एक तीव्र काम भाव उत्पन्न करिपारिबे। एहाकू भाई माने जेभली कोनसी स्त्री को उद्देश्य व्यवहार करिपारिबे से भली भौणी माने मध्य तांकर मनर पुरुषटिको पाइबा पई मध्य व्यवहार करिपारिबे। एही मंत्रोक्त उच्चारण पई आपनको प्राथमिक भाव में ए जो मंत्र आपनको वीडियो भितर शेयर करबा पई जाउची मुखस्थ करनबार अछि। मात्र 5 गोटी शब्द जाकू कि अत्यंत सहजरे मन रखा जाय पारे। याको प्रारंभिक स्तर में मुखस्थ कर सारा पर आपण जेकोसी शनिवार दिन ही याको प्रयोग करेंगे। तेबे से भली स्थान में प्रयोग करेंगे जो स्त्री आपण से भली संश्लिष्ट होई अछंती, आपण तांको चाहुचंती मात्र से आपण को से जिनसटी दौना यही भली एक स्थान ही आपण माने याको प्रयोग करेंगे जोठी आपनकर संपर्क नाही, जोठी आपनकर देखा चाह नाही, से स्थान रे जदि प्रयोग करंती आपनकर ता प्रति प्रेम भाव हुए तो आसी जाई पारे, मात्र काम भाव आसिया पई टिके डेरी हबो। अतबे जदि आपण काम भाव संपन्न अछंती तांको ठारू काम भावर उद्रेक चाहुचंती तेबे आपनकर चिन्हा परिचित जगह जोठी के आपण माने पूर्व परिचित अछंती सेही भली स्थान रे ही प्रयोग कले तत्काल तांकर मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्यरे एक काम भावर उत्पन्न हबो। अन्यथा आपण माने याको नूतन स्नेह प्रेम क्षेत्र में व्यवहार करि परिबे। पुरातन भांगी जाइथिबा स्नेह प्रेम को उद्धार करने पे मध्य व्यवहार करि परिबे। प्रथमे प्रेम भावर उद्रेक हेला परे ही यार काम भावर उत्पन्न। अतबे कोनसी शनिवार दिन रात्र समय आपण शुद्ध पुत्त होइकरी पश्चिम दिग को मुखा करिकरी बसिबे। एक लाल आसन पकईकरी बसिबे। माँ भगवतींकर एक शक्तिशाली काम वशीकरण मंत्र जाकू कि जदि सामान्य कायमन वाक्य आपण माने याकू एही विधि मते उच्चारित करनेले तेबे ध्रुव सत्य से स्त्री अथवा जदि नारी माने करथांती कोनसी पुरुष को आकांक्षित करिकरी तेबे से पुरुष मध्य तांको जीवन में निश्चित भाव में आसिबे। जो संपर्क आपण माने तांको ठारू आशा करूचंती से संपर्कर निश्चित सूत्रपात घटिबो। तेबे जेकोसी शनिवार दिन आपण माने शुद्ध पुत्त होइकरी पश्चिम दिग को मुखा करिकरी एक लाल आसन पकईकरी आपण माने बसिबे। आपनकर निज रूम भीतर ही एही क्रियाटी को संपादन करिवे। बाह्य स्थान को जिबार आवश्यक नाही। केवल जो रूम रे आपण माने एही मंत्रोक्त उच्चारण करिवे रूम रो वातावरण शांत स्निग्ध थिबो, कोलाहलमय नथिबो। 2 गोटी अगरबत्ती आपन सामने लगे देवे जद्वारा कि घर एक आध्यात्मिक परिवेश जागी उठिबो। मन में आपनकर पवित्रता शांति विराजमान करिबो एवं एही भली एक शांतमय मुहूर्त ही आपण माने मंत्रोक्त उच्चारण को स्पष्ट भाव में उच्चारित करिवे। मंत्र को आपण माने जे भली स्पष्ट भाव में उच्चारण करिवे से भली भाव में मंत्रोक्त शक्ति अधिष्ठात्री देवी पाखरे पहुंचीबो एवं आपनकर आवेदन ग्राह्य हबो। अन्यथा जदि मंत्र को आपण माने स्पष्टोक्त उच्चारण न कले मंत्रोक्त अधिष्ठात्री देवी पाखरे आपनकर आवेदन पहुंची पारला नहीं तेबे आपनकर वशीकरण क्रिया रे व्याघात सृष्टि होता है। अतएव संपूर्ण लाभ प्राप्ति निमंते
ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥିବେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସେଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିନେବେ, ଯାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ନ ହେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସମୟରେ ହିଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖା କରିକିରି ଏକ ଲାଲ ଆସନ ପକେଇକିରି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, କାମ ଭାବର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କର ବାସ୍ତବିକତା ଘଟୁଛି, ଏଇଭଳି କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଯାହାଙ୍କ ସହ ସେ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରପାତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ ମିଳାମିଶାର ଚିତ୍ରକୁ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 11 ମାଳା ଜପନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 11 ମାଳା ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟୁନ କମରେ 1 ମାଳା ମଧ୍ୟ ଜପନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଳା ହେଉଛି 108 ଥର, ତେଣୁ 11 ମାଳା ତଦନୁଯାୟୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 11 ମାଳା ଜପନ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ତେବେ ଗୋଟେ ମାଳା ଅନ୍ୟୁନ କମରେ ଜପନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେଇଭଳି ମନସ୍ଥ ହୋଇକରି ହିଁ ଜପନ କରିବେ, ଯେଭଳିକି ଆପଣ এই ଜପନ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତାର ସ୍ତର ଯେତେ ସର୍ବାଧିକ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇବା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଅତବେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ମୁଦ୍ରାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖା କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାତା ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଦ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମାତା ମତେ ଆଙ୍କ ସହ ମିଳନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଙ୍କ ବିନା ଜିଇ ପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମତେ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଦଂଶିତ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଦୟାକର ମା ତାଙ୍କ ସହ ମତେ ମିଳନ କରାଇ ଦିଅ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଦ୍ୟ ରଖିକିରି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାମ ଭାବାପନ୍ନ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 1 ମାଳା ହଉ କିମ୍ବା 11 ମାଳା ହଉ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରର ମାଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ମାଳା କି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଗ, ବିରି, ଗୁଆ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣିବା ପାଇଁ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆପଣ 1 ମାଳା କିମ୍ବା 11 ମାଳାକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି। କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓଂ ଓଂ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ଓଂ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ। ଭଗବତେ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି, ଭ ଗ ବ ତ ଏକାର ଭଗବତେ, କୁରୁ କୁରୁ କ ହସୋକାର ର ହସୋକାର, କୁରୁ କୁରୁ। ଓଂ ଓଂ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ। ଓଂ ଓଂ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ। এই ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର এই ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାରୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି କୌଣସି ନାରୀ ଯଦି ପୁରୁଷଙ୍କୁ କାମ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଷ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାମ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରେମ କାମ ଭାବର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନ କରାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଫଳାଫଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରା ଆଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।